अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। इंसान अपनी आदतों का मजमुआ होता है। जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसे ही हमारा मुस्तक़बिल उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कामयाब आदतों के साथ इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारता है, और अगर नाकाम आदतें हमने अपने अंदर रखी हुई हैं तो यकीनी तौर पे हम एक नाकाम ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। एक नाकाम आदमी के अंदर वो कौन कौन सी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो नाकाम होता है, या अगर हमें वो उन आदतों का पता चल जाए तो हम अपने आप को और दोस्त अहबाब को इन आदतों से पहचान सकते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। मिसाल के तौर पे एक नाकाम आदमी की सबसे पहली पहचान, सबसे पहली आदत ये होती है कि वो हमेशा एक्सक्यूज़ेस देता है। यानी वो अपने नताइज, अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार अपने सिवा किसी और को समझता है। वो ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी नाकामियाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितने भी मसाइल हैं, इसका ज़िम्मेदार कोई ना कोई दूसरा है, कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर वो जॉब के ऊपर अपने अच्छे नताइज हासिल नहीं कर पा रहा होता तो वो अपने मैनेजर को ब्लेम देता है। अगर उसके घर में कोई मसाइल होते हैं तो वो अपने बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को ब्लेम देता है। अगर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सही तरह से पढ़ पा रहा होता तो वो अपने असातिज़ा को ब्लेम देता है। इसी तरीके से अगर उसकी दोस्ती अच्छी नहीं चल रही होती तो वो अपने दोस्तों को ब्लेम देता है। यानी उसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक्सक्यूज़ेस देने में गुजर जाती है कि मेरे साथ जो भी मसला है ये तो फ़लाँ शख्स की वजह से है, वो ठीक नहीं है, फ़लाँ शख्स ठीक नहीं है। उसकी पूरी ज़िंदगी आप उसके साथ जब भी कोई मसला डिस्कस करें और उससे आप पूछें कि इसकी वजह, ये किसकी वजह से ये हुआ है, तो वो हमेशा किसी और का नाम लेगा, अपना नाम कभी भी नहीं लेगा। ये नाकाम इंसान की पहली पहचान है। अगर आपके अंदर ये आदत मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपको आज ही इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आपको आज ही इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नाकाम तरीन लोगों की सबसे बड़ी आदत है। इस आदत के ऊपर हज़ारों सेल्फ हेल्प बुक्स आज तक लिखी जा चुकी हैं। इसी तरीके से कामयाब इंसान के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उसमें सबसे बड़ी आदत बताई गई है कि कामयाब आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो ज़िम्मेदारी लेता है। वो हमेशा ये कहता है कि यार जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, जो भी गलत मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मैं जिस दिन ठीक होगा उस दिन दूसरा, सामने वाला या मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। नाकाम आदमी की दूसरी आदत फ़ियर ऑफ फेलियर। इनकी ज़िंदगी में हमेशा नाकामी का खौफ पाया जाता है। ये हमेशा सेल्फ़ डाउट के अंदर रहते हैं। इन्हें लगता है कि इनके अंदर जो भी सलाहियतें हैं वो बेमायने हैं। इन्हें अपनी सलाहियतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। यही वजह है कि ये कोई भी काम का आगाज़ नहीं कर पाते, ये कोई इनिशिएट नहीं कर पाते, कोई स्टार्टअप्स नहीं कर पाते, और हमेशा डरते डरते ज़िंदगी गुजारते हैं। फेलियर इनके ज़हन पर हमेशा गालिब रहता है। ये जब भी कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले फेलियर की इमेज अपने माइंड के अंदर बनाते हैं कि ये काम में मैं नाकाम हो जाऊंगा, ये तो होगा ही नहीं, ये सही तरह से हो नहीं सकता। यही वजह है कि ये नेगेटिव सोचते हैं, और यूँ ये हमेशा फेलियर की वजह से अपने जहन को नेगेटिवली प्रोग्राम करते रहते हैं, और यूँ ही इनकी तीसरी आदत भी डेवलप होती है जिसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। ये हमेशा नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, अपने से मुंसलिक लोगों के बारे में। हमेशा लोगों का मनफी पहलू जानने की जो है वो जस्तजू में लगे रहते हैं। कोई काम अच्छा भी होगा तो ये उसका मनफी पहलू निकालते हैं। ना सिर्फ मनफी पहलू निकालते हैं बल्कि ये अपने बारे में भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। नाकाम लोग अपने बारे में हमेशा खुद से भी जो ख़ुद कलामी करते हैं वो भी मनफी होती है। मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह अपनी सलाहियतों को ख़ुद ही ये क्या करते हैं, दबाते चले जाते हैं और कॉन्स्टेंटली नेगेटिवली अपने आप को प्रोग्राम करते चले जाते हैं। चौथी इनकी आदत क्या होती है कि ये हमेशा नेगेटिव सर्कल के अंदर रहते हैं। ये वैसे भी एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग अट्रैक्ट
کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب آپ کی زندگی میں آپ کے احباب، آپ جن سے دوست بنیں گے، دوست بنائیں گے، وہ بھی نیگیٹو ہوں گے. آپ آٹومیٹکلی نیگیٹو لوگوں سے گھرتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ پازیٹیو ہیں، مثبت سوچنے والے ہیں، تو قدرتی طور پر آپ کی زندگی میں مثبت لوگ آئیں گے، مثبت لوگوں کو آپ اٹریکٹ کریں گے. تو ان لوگوں کا جو سرکل ہوتا ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں گے تو یہ نیگیٹو سرکل کے مالک ہوتے ہیں. یعنی ان کی گیدرنگ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ سملر عادتیں پائی جاتی ہیں. 5ویں ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ پروکریسٹینیشن سے کام لیتے ہیں. یعنی ٹال مٹول، التوا کی عادت ان کے اندر بہت ہوتی ہے. یہ ہر کام کو ملتوی کرتے چلے جاتے ہیں. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں والی سوچ کے ساتھ یہ زندگی گزارتے ہیں اور کوئی بھی کام اپنا ٹائم پر نہیں کر پاتے، بلکہ اہم کاموں کو بھی یہ جو زندگی میں اہم ہیں، جو ہو جانے چاہیے، اس کو بھی یہ ٹالتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی زندگی آگے چلتی چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ٹائم کا ضیاع بے دریغ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی زندگی میں جو پروکریسٹینیشن والا بندہ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی ٹائم کی اس کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو آپ کی زندگی میں نہ گولز ہوتے ہیں، نہ پلان ہوتے ہیں، بلکہ زندگی اللہ واسطے ایسے ہی چلتی چلی جاتی ہے. 6ٹھی عادت ان کی کیا ہوتی ہے؟ لیک آف کمٹمنٹ. وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. جس کو زبان دیتے ہیں زبان توڑتے ہیں. ان پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا. ٹرسٹڈ بندے نہیں ہوتے، اعتبار آپ نہیں کر سکتے. یہ کبھی بھی کمیٹڈ نہیں ہوتے. جو بھی کام ان کو دیا جائے یہ کمٹمنٹ کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں کر. جب ان کی زندگی میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہوتی تو پھر ان سے جو ریلیشن شپ ہوتی ہے لوگوں کی وہ بھی مضبوط نہیں رہ پاتی، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ریلیشن شپ ہو. چونکہ جب کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر ریلیشن شپ کے اندر جان نہیں رہ پاتی. رشتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پہ بھروسہ کرے، کمیٹڈ رہے. جب کمٹمنٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر باقی چیزیں رشتوں میں کیا بچیں گی. 7ویں عادت ناکام ترین لوگوں کی کہ وہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. یعنی جو چیز جیسی چل رہی ہے چلنے دو، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ واسطے بس چل رہی ہے زندگی، اللہ دے کھانے کو تو کون جائے کمانے کو. یہ والی سوچ ان کی ہوتی ہے. یہ چینج کو بالکل پسند نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ بس رسک. جب کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان رسک لینا چھوڑ دے. رسک جو انسان نہیں لیتا اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. وہ ایک کانسٹنٹ لائف گزار رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو. ناکام ہے تو ناکام ہی چلنے دو، برباد ہے تو برباد ہی چلنے دو. کچھ نیا کرنا نہیں ہے، کمفرٹ زون میں رہنا ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہنا ہے اور زندگی گزارتے رہنا ہے. یہ والی سوچ ان کی ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ عادتیں موجود ہیں تو کوشش کیجئے ان کو جلد از جلد ریکٹیفائی کیجئے اور کامیاب لوگوں کی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عادتیں ہی ہیں جو ہمیں ناکام یا کامیاب بناتی ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور پریس کیجئے بیل کے آئیکن پر. شکریہ.